ओडिशार सब मोर भाई भणी मान को नमस्कार। मो एमडी समस्त को नमस्कार करुच्ची ये समय आज गोटे क्वेश्चन आंसर देवा लगी ऑनलाइन आसिली एंड सेटा मो कर्तव्य ड्यूटी क्वेश्चन आंसर देवी देवा बाध्य मुझे से क्वेश्चन बहुत यही दिन मानक गोटे वीडियो मु देखिली जड़े भाई जड़े पचार कि जीशु किए हुई जीसस जीशु किए से मैंने किसी आलिगेसन एडा लगाते किसी प्रत्यारोप कि दोषारोप एडा करते आम ओडिशार लोक आमर भिन्न संस्कृति भिन्न जिनस एंड आम जीशु को जीशु किए ओडिशा पे जीशु किए ओके यहाँ कहवाई आई थॉट कि यहाँ इम्पोर्टेंट मु कह दरकार निहाती कारण मो जीशु जड़े सेवक मो जीशु को सेवा करे एंड यहाँ कहवाटा निहाती दरकार भी कि जीशु किए ओडिशा पे तो आमर ओडिशा जमती आम घर कंधमाल एंड कंधमालटा ओडिशा राज्य आसे ओडिशा राज्यटा भारत देश रे आसे भारत देशटा पृथ्वी रो गोटे देश एंड पृथ्वी एत बड़ गोटे ग्रह कि पृथ्वी रे बहुत गुड़े देश अच्छी एंड से पृथ्वी रे पाखापाखि 750 कोटी लोक प्रेजेंटली अच्छा रोच एंड मैक्सिमम लोक पृथ्वी मैक्सिमम लोक सबुठ बेसी परसेंट लोक अधिक लोक जीशु को उपासना करते जीशु किए ये क्वेश्चन रो आंसर यदि मुझे कहबी जीशु को विषय रे तो यहाँ बहुत लंबा हो किंतु बहुत लंबा हो वास्तव में बहुत लंबा भी एंड बट गोटे कहवाक चाहूँचे कि जीशु किए हुई जीसस बाइबल रे आम पढ़ले जीशु विषय विशेषकर बाइबल रे बहुत गुड कथा देखा मिले अन्य धर्मग्रंथ गुड़ाक से सब डिटेल्स मिले ना किंतु बाइबल रे मिले बाइबल रे जहन सुसमाचार जीशु विषय लिखा अच्छे कि आदि रे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगे थिले सही वाक्य ईश्वर थिले प्रेज द लॉर्ड एंड तार आग को लिखा अच्छी इजम जहाँ सब जो समस्त सृष्टि होई अच्छी तांको बिना गोटे हेले सृष्टि होई नाही और से जो वाक्य आदि रे थिले से वाक्य देहवंत हेले वो अनुग्रह सत्य परिपूर्ण होई आमन मध्य वास कले गोटे सेन्स जदि देखिए जीशु किए से होती सर्वशक्ति मान ईश्वर प्रेज द लॉर्ड मेनी पीपल मे बी डिसएग्री विथ दिस बहुत लोग या संगे माने एकमत हो न पारती जीशुर ईश्वरत्व विषय किंतु से ईश्वर नती नंबर वन सब गुरुत्वपूर्ण कथा है जीशु किए से होती जीशु ख्रीष्ट होती त्राणकर्ता इज द सेवियर ये त्राणकर्ता ओडिया ये जो त्राणकर्ता शब्दर अर्थ बहुत लोग अलाफे सडन माने बुझीपारे ना बहुत लोग बुझीपारे ना त्राणकर्ता कहले कौन जीसस क्राइस्ट द सेवियर जगत को उद्धार करने ईश्वर तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को जगत को पठे एंड जीशु से ईश्वर का अद्वितीय पुत्र जो जगत को आसी जितेबाला प्रभु जीशु जगत थिले गोटे भववादी जड़े जोहन से बाप्तिजक जोहन जीशु विषय कहले कि यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती तो जीशु जगत को आसी थिले तार ऐतिहासिक प्रमाण अच्छी जो जगार से जन्म होते तार से जगह अच्छी से 33 वर्ष 33.5 वर्ष काल पृथ्वी थिले तो इतिहास लेखक माने तार प्रमाण दियंते आज भी सेटा अच्छी
ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜେରୁସାଲେମରେ। ଆଣ୍ଡ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ କଥା। ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହଁ, ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜିକୁ 2020 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ଜାଗା ବେଥଲିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବଞ୍ଚିଲେ 30 ବର୍ଷ। ତାପରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହ ହେଇକି ଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ 33.5 ବର୍ଷ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି, ତାଙ୍କର ଫେମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତାକୁ ଅଲଗା ଜିହୁଦୀମାନେ ତାକୁ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ମାରି ବି ଦେଲେ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ 40 ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସିବେ। ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ କମିଂ ଏଗେନ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତରେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ କି ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯୀଶୁ କିଏ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଈଶ୍ୱର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଦେବତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ବିଦେଶୀ ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଦିନମାନଙ୍କର କି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ, ଲୋକମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କର, ଇଏ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ, କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଦେନ୍ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। କି ଯୀଶୁ ଯେତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜଗତର ସବୁ ଲୋକ ପାପୀ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଜଗତର ସବୁ ଲୋକ ପାପୀ। ପାପ ନ କରେ ସତ୍କର୍ମ କରେ ଏପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ମଣିଷ। ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ଦାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା, ଅଧର୍ମର ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି। ସବୁ ମଣିଷ ପାପୀ, ସବୁ ମଣିଷ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କିଏ କୁହେ ମୁଁ ପାପ କରିନାହିଁ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ୟେସ୍, ଜଣେ ୟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ କି ନ କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ମଣିଷ। ଆଉ ପାପୀ ମଣିଷ ଲାଗି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ପାପ ଯଦି ଜଣେ କରିଛି ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଶେଷ କରି ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଥ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଟର୍ନାଲ୍ ଡେଥ୍ ବା ଅନନ୍ତକାଳର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଥ୍ ଆମର ଶରୀର ଏଇଟା ଅଛି, ୟାର ଶରୀର 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 110 ବେଶୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶରୀର ମରିଯିବ। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି
ସେଇଟା କେବେ ମୁଁ ମରିବନି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଇଦର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନହେଲେ ନରକକୁ ଯିବ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:14-15 ଏମିତି ସେଇଟା ଲେଖା ଅଛି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବାର ଦେଖା ନଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ୟେସ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେବାର ଦେଖା ନଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ୟେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ କଥା କି ଯଦି କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ କି କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ନରକକୁ ଯିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଜଗତରୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। ଯୀଶୁ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ନିର୍ଦାଗ ଥିଲେ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଢାଳିଲେ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ମାନବ ଜାତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୋଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁ। କାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ପାପୀ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଏ, ସେ ତାର ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ ଏବଂ ସେ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ମଜାକ ଲାଗିପାରେ, ଥଟ୍ଟା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ କଥା କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଜିଜସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଭିୟର, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ପାପୀର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ବୋଲିକି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲିକି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ବିଶେଷ କରି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି କି ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ବେସଲେସ୍ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା। କାରଣ ବହୁତ ସେବକମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଲାଗି ବୋଲିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଲୋଜଲି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ମୋ କେଉଁ ବିଦେଶ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସଂସ୍ଥା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଗାମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। କାରଣ ଗୋଟେ ପାପୀର ଉଦ୍ଧାର ନିହାତି ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମା ହରାଏ ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରିବି ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଏ ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ଏକା ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ କି ଯେତେ ଧନୀ କି ଯେତେ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ, ଯେତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ କି ଯେକୌଣସି ଜାତିର ବି ହେଇଥିଲେ, ଯଦି ଆମଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆମ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମଣିଷର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସତ କଥା। ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଅଛି। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବାଟା। ଆମେ କିଛି
ये ना कि आम कहीं लोक को ख्रीष्टान करूँ तो किसी ये ना किंतु आम जीशु को प्रचार करूँ मैं जीशु को प्रचार करे कारण ये सत्यता को जब गोटे लोक था जीवन जब जान सी देन सी स्वर्गराजर अधिकार हेब तार पाप क्षमा हे सब गुरुत्वपूर्ण कथा है यहाँ तापर बहुत गुड जिनस आसी हाँ जीशु को पाक जानला जीशु को जानला जिते डॉक्टर फेरे दे रोगी मान को आम प्रार्थना करूँ प्रभु लोक मैंने प्रार्थना कर एंड से रोगी मैंने भल होती भल भी होती आगक भी हे आम जीशु नाम प्रार्थना कले रोग सुस्थ हुए आश्चर्यकर्म भी हुए सबकि हुए किंतु यही सब जिन सेकेंडरी माने पर कथा प्रथम कथा है जीशु ख्रीष्ट जगतर त्राणकर्ता जीसस ख्रीष्ट द सेवियर जीसस ख्रीष्ट होते उद्धारकर्ता से जगत को आसी पापी मान को उद्धार करने लगी ख्रीष्टान धर्म प्रचार करने ना एंड इम्पोर्टाट कथा है जीशु को जानवर गोटे सिंपल उपाय सरल उपाय है कि मु कहूँ बोलिक ना जी जब यहाँ शुणुं जीशु सतर अच्छा कि ना जीशु ख्रीष्ट से बंचिंट एवं से आपण मन को प्रेम करती यस जीसस ख्रीष्ट लिविंग गॉड एंड लविंग गॉड से प्रेमिक परमेश्वर से भी बंचिंट एंड सब गुरुत्वपूर्ण कथा है से प्रार्थना शुणुंती आज भी से प्रार्थना शुणुंती आज भी से उत्तर दिखती यस एंड आपण मैंने जदि चाहिए ताहले निजे प्रार्थना करूँ जीशु को आप सब मनीष किसी ना किसी समस्या देकी गति करूए यहाँ सत कथा किसी समस्या लोक मैंने मनीष मैंने क्या कही पारती क्या कही पारते ना क्या जीवन में बहुत किसी लोक मैंने क्या कही पारते ना आ शेष आत्महत्या करते किंतु आम जदि जीशु को जानुचु दिन मनकर ये समय ताल आम आम समस्या गुड़ाक जीशु नहीं कि जीशु को आम प्रार्थना करें जेहेतु से सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं से आश्चर्य कर्म करती कौन विषय असंभव ना कि असाध्य ना से आश्चर्य कर्म करेंगे सब समस्या समाधान करेंगे और जीवन नूतन आशा नूतन भरोसा एवं नूतन भाव जीवन को गढ़ीदेवे हाँ एति ग्यारंटी यहाँ सत कथा आ गोटे कथा कि जीशु ख्रीष्ट को यही नॉर्मल रोग भल हाँपाई कि आश्चर्य कर्म देखापी कि आश्चर्य कर्म हो बोले कि ग्रहण करवाटा यहाँ पर यूजलेस जिनस आम जदि जीशु को ग्रहण करुचु ताले गोटे जिनस जदि आम ग्रहण करवा कि सी होती आम त्राणकर्ता से जगतर सब मानव जाति लगी पाप सब मानव जातिर सब पाप लगे निजर जीवन को देती जदि आम आपको यही हिसाब से जब ग्रहण करें देन आम जीवन पर यहाँ सबुठ बड़ आशीर्वाद कारण हम एवं मृत्यु पर जो जीवन अच्छी से जीवन जीशु सहित अनंत काल स्वर्ग जापन करवा ये सत्यता को जदि आम आज अग्राह्य करुचु जीशु को जब मन आम जीशु सत्यता को जब आम अग्राह्य करुचु आज जब आम निजे निजे निजक महाज्ञानी बोली भाविकी ये जो जीशु त्राणकर्ता ये जो सत्यता को जब आज आम अग्राह्य करुचु ताले शेष लिखा अच्छी कि विनाश प्राप्त होता लोक मान निमंते क्रूसर कथा मूर्खता मात्र जो मैंने विनाश सेवक जाऊँच से लगे यहाँ मजाक लगे कि परित्राण प्राप्त होता लोक मान लगे जो वाक्य यहाँ ईश्वर को शक्ति अटे यस डेफिनेटली दिस इज द पावर ऑफ गॉड फॉर ऑल हु विल बिलीव सो मोर प्रिय मैंने आम जीशु को विश्वास करवा जीशु को प्रार्थना करवा जीशु को हेबा एंड जीशु को हेबापी आमको किसी धर्म परिवर्तन करार किसी आवश्यकता ना कि जीशु धर्म परिवर्तन करने आसी ना जीशु आसी जीशु प्रचार प्रथम यहाँ था कि तुम मन परिवर्तन कर कारण मनुष्यर मन असुचि खराब बहुत खराब मनुष्यर मन रे अनेक खराब विषय गुड़ा थाए जीशु कहले मन तुम मन परिवर्तन कर कारण स्वर्गराज्य सन्निकट जीशु कौट भी कहले ना कि तुम धर्म परिवर्तन कर बोले कारण जीशु को प्रार्थना करने आमको धर्म परिवर्तन करार किसी आवश्यकता ना जमती अच्छो जो जगार अच्छो जो अवस्था अच्छो से जगह आम सेमती आम जीशु को प्रार्थना करें से आम प्रार्थना को शुणे आमको उत्तर देवे जब विश्वास करवा आम जब ग्रहण करवा ताले आम ईश्वर को संतान होकर अधिकार पाइबा कारण लिखा अच्छे मात्र जिते लोग ग्रहण कले अर्थात जो मैंने नाम विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर को संतान होने मत अधिकार देले आज समय जब आम जीशु को ग्रहण करुचु विश्वास कर नाम प्रार्थना करुचु ताले आम ईश्वर को संतान होकर अधिकार पाइबा और शेष आम अनंत जीवन अधिकारी हेबा प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करते मुझे आपण प्रार्थना करुच्ची पिता स्वर्गीय पिता प्रभु जीशु तुम सत्य जीवित प्रेमिक तुम राजन राजा तुम प्रभु मन प्रभु स्वर्ग तुम सिंहासन पृथ्वी तुम पादपीठ तुम जगत को आसी पिता धर्म परिवर्तन करने ना
किंतु पापी मान को उद्धार करने पाए पिता ये सत्यता आज सारा पृथ्वी बहुत लोक मैंने ये सत्यता को जाणिकी तुम ग्रहण कर तुम संतान हो बार सौभाग्य से लाभ कर आज भी अनेक लोक पिता तुम सत्यता को जानी ना न जाणिकी आज भी बहुत लोक मैंने यार विरुद्ध में जाती विभिन्न प्रकार निंदा कथा कहती मुझे प्रार्थना कर पिता जो भाई मैंने जो भौणी मैंने कि जो लोक मैंने ये संवाद को शुणे प्रभु से जीवन तुम कार्य कर से तुम सत्यता को चिन्हे जानवे तुम ठारे प्रार्थना करें पिता एवं स्वर्गराज अधिकार है प्रभु तुम दया करे पिता समस्त को आशीर्वाद कर परिवार को आशीर्वाद कर से जीवन में आशीष कर्म कर से पाप क्षमा कर से नूतन जीवन दियो तुम्हें जे त्राणकर्ता यहाँ से जाने को दियो पिता से हृदय को तुम्हें उन्मुक्त कर से तुम परिचय दे पिता प्रभु तुम दया कर तुमको न जानले अंत काल लोक मैंने नरक को जी पिता प्रभु लोक मान तुम दया कर पिता धन्यवाद हो निश्चय मोर प्रार्थना शुणिले पिता उत्तर देने धन्यवाद हो सब गौरव तुमको दे यीशु का नाम रे प्रार्थना कर पिता आमेन धन्यवाद।